अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कैम्ब्रिज आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग की बुक 11 का टेस्ट 1 और उसके लिसनिंग मॉड्यूल को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ टिप्स एंड टेक्निक्स शेयर करूंगा जिनको इस्तेमाल करके आप 40 में से 40 नंबर ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो ये है जी टेस्ट 1 लिसनिंग सेक्शन 1 क्वेश्चन 1 to 10 कंप्लीट द नोट्स बिलो। ये नीचे जो डिब्बे में आपको नज़र आ रहे हैं क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ये नोट्स हैं और इनको आपने कंप्लीट करना है। इनमें जो इम्पोर्टेंट अहम वर्ड है वो मिसिंग है। वो वर्ड आपको कहाँ से मिलेंगे? वो आरटीओ से मिलेंगे। आगे आईटीओ में हम इसको देखेंगे। तो लिसनिंग के अंदर जो चैलेंजेस हैं उस पर हम बात करते हैं। तो दो चैलेंजेस हैं, एक सिनोनिम्स का इस्तेमाल और एक पैराफ्रेजिंग। सिनोनिम्स क्या होता है? हम मैनी अल्फाज का इस्तेमाल, कि ऐसे अल्फाज जिनके जो मीनिंग है वो मिलते हैं एक दूसरे से। और पैराफ्रेजिंग क्या होती है? एक ही बात को दो तरह से करना। तो ये दोनों चीज़ें हम अपनी लैंग्वेजेस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे वो उर्दू है, हिंदी है, पश्तो है, सिंधी है, अरबिक है, जो भी लैंग्वेज हो हम उनमें ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ज़रूर इस बात की है कि आपने समझना इंग्लिश के अंदर सिनोनिम्स और जो पैराफ्रेजिंग है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास तौर पर आइल्स के अंदर लिसनिंग में और रीडिंग में इन्हें कैसे इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इन्हीं दो चीज़ों से इनमें मुश्किल पैदा की गई है। तो इन दो चीज़ों पे फोकस करें तो आपके लिए इनमें अच्छे बैंड लेना लिसनिंग में भी और रीडिंग में भी आसान हो जाएगा। तो अभी आपने जब स्टार्ट करना है, आपको पेपर में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपने इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है। देखिए सेक्शन 1 है क्वेश्चन 1 to 10। तो ये सेक्शन 1 है लिसनिंग का, इसमें 10 क्वेश्चन हैं। लिसनिंग में टोटल 4 सेक्शन हैं और ईच सेक्शन कैरी 10 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन है आपको इसमें, और इसमें एक आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा पेपर वाले दिन और एक आंसर शीट। आपने क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन को हल करना है, अपना आंसर आपने आंसर शीट पे लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो सेक्शन 1 है ये रिलेटिवली आसान सेक्शन है। क्यों आसान है हम देखेंगे आगे ऑडियो में कि इसमें दो बंदे बात कर रहे होते हैं, एक क्वेश्चन कर रहा है, एक आंसर दे रहा है। तो क्वेश्चन आंसर से उनको सुनना, उनको समझना आसान होता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक डिस्कशन है, बड़ी ख़ास गुफ्तगू होती है ये। तो ख़ास जब गुफ्तगू की जाती है तो समझना आसान होता है। देखिए ये क्या क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द नोट्स बिलो। नीचे नोट्स हैं, इनको आपने कंप्लीट करना है। राइट वन वर्ड एंड और अ नंबर फॉर ईच आंसर। हर आपने आंसर के लिए एक वर्ड या एक नंबर इस्तेमाल करना है। नंबर जैसे गिनती है 1 2 3 4, और जो वर्ड है कोई एक वर्ड ही इन ब्लैंक्स में आना है। तो वो वर्ड कहाँ से आएगा? वो ऑडियो से आपको मिलेगा। तो इसको कैसे करेंगे? हेडिंग पढ़ लें। हेडिंग को पढ़ना, जो टाइटल है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हायरिंग अ पब्लिक रूम। तो ये जो सेक्शन है इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सारी प्रोसेस के बारे में है। वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप हायर करते हैं किसी पब्लिक रूम को, किराए पर लेते हैं, तो वो उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है। अब एक इसमें स्पीकर जो है वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है और एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और वो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? हायरिंग का पब्लिक रूम, किसी पब्लिक रूम को किराए पे लेना। तो सबसे पहले उन्होंने एक क्वेश्चन हल किया है, हम देखें एग्जांपल, द मेन हॉल सीट्स 200। तो ये एक नोट जो कि मेन हॉल में मौजूद सीट्स के बारे में। तो इसको वो कैसे हल करते हैं, आए हम इसको सुनते हैं। Section 1. You will hear a telephone conversation between an official at a village hall
and a woman who wants to hire a public room. First, you have some time to look at questions 1 to 6. تو یہ آپ کو وہ ٹائم دیں گے کہ آپ اپنے کوشچنس کو دیکھ لیں 1 to 6. تو یہ کچھ سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے 10-15 سیکنڈ کا، جس میں آپ نے اپنے کوشچنس کو سمجھنا ہے کہ آپ کو کس پوائنٹ پہ کوشچن دیا گیا ہے. تو اب ایگزامپل وہ کرے گی، یہ سیم اسی پیٹرن پہ ٹیسٹ ہے جس پیٹرن سے آپ کو ٹیسٹ والے دن آئے گا ٹیسٹ. چل رہا ہے ٹائم کہ آپ اس ٹائم میں کوشچنس کو سمجھ لیں. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hello? Oh, hello. I wanted to inquire about hiring a room in the village hall for the evening of September the 1st. Let me just see. Yes, we have both rooms available that evening. There's our main hall, that's got seating for 200 people, or there's the Charlton room. اس میں اس نے آپ نے سنا ہے کہ اس نے بتایا ہے ان کمروں کے بارے میں، ان رومز کے بارے میں جو ہائرنگ کے لیے اویلیبل ہیں. تو ایگزامپل میں اس نے مین ہال میں بتایا کہ ہیونگ سیٹنگ، یعنی کہ سیٹنگ جو اس میں کیپیسٹی ہے وہ 200 ہے، 200. تو یہ 200 ورڈ اس نے بولا تھا وہ آپ نے لکھنا ہے. اسی طرح آپ نے جو نیچے کوشچنز ہیں آپ نے ان کو حل کرنا ہے. کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو کیسے حل کرنا ہے، کیسے ہم نے اپنے آنسر کو لینا ہے جب ہم سن رہے ہوں گے آڈیو، اور کس ورڈ پہ ہم نے توجہ دینی ہے، کہاں پہ ہم نے فوکس کرنا ہے، کہاں پہ ہم ریلیکس ہو سکتے ہیں. یہ چیزیں ہم آپ ڈسکس کرتے ہیں. تو دیکھیں کوشچن نمبر 1 ہے روم اینڈ کاسٹ. اب یہ کمرہ اور اس کا جو خرچہ ہے کاسٹ، اس کے بارے میں نیچے انفارمیشن ہے. فار ایگزامپل آپ کوشچن نمبر 1 دیکھیں، دا ڈیش روم سیٹس 100. تو یہ وہ روم ہے جس کے اندر 100 سیٹس ہیں. تو اس کوشچن میں دیکھیں بلینک ہے اور روم ہے، اٹ مینس کہ یہ کوئی روم کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ روم کا نام بولے گا، ٹھیک ہے، جس میں 100 سیٹس ہیں. تو آپ نے کی ورڈز پہ توجہ دینی ہے. فار ایگزامپل اس میں سیٹس 100، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے. آپ نے دیکھنا ہے کون سا روم ہے، اس کا کیا نام ہے جس میں 100 سیٹس ہیں. نیکسٹ دیکھیں، کاسٹ آف مین ہال فار سیٹرڈے ایوننگ 2 پاؤنڈ، ٹھیک ہے، ڈیش پلس 250 پاؤنڈ ڈپازٹ. تو یہ 2 پاؤنڈ کے بعد وہ کیا بولے گا، اور یہ کیا ہے، یہ کاسٹ ہے مین ہال کی سیٹرڈے ایوننگ کی. ٹھیک ہے، تو وہ جب اس میں جو کاسٹ ہے مین ہال کی اس کے بارے میں، خرچے کے بارے میں بات کرے گا، تب یہ جو کوشچن نمبر 2 ہے آپ کو تب اس کا آنسر ملے گا کہ کتنے پاؤنڈ ہیں، اور اس میں پلس ہیں 250 ڈپازٹ. ٹوٹل پاؤنڈ یہاں پہ آپ کا، تو یہ نمبر ہے، تو اس میں وہ نمبر بولے گا، منی پاؤنڈ کے بارے میں بولے گا، تو آپ نے وہ نمبر یاد رکھنا ہے. تیسرے پہ دیکھیں، ڈیش پیمنٹ از ریکوائرڈ. تو یہ پیمنٹ کی قسم ہے، کون سی پیمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے. تو وہ ایڈوانس پیمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور پیمنٹ بھی ہو سکتی ہے، جو ضروری ہے پیمنٹ از ریکوائرڈ. تو یہاں پہ پیمنٹ کی تفصیلات ہیں کہ وہ کون سی کس قسم کی پیمنٹ ہے جو ریکوائرڈ ہے. نیکسٹ دیکھیں، کاسٹ انکلیوڈ یوز آف ٹیبلز اینڈ چیئرز اینڈ آلسو. تو اس میں جو کوشچن نمبر 4 ہے اس کاسٹ کے بارے میں ہے، جس میں ٹیبل چیئرز اور یہ چیز جو مسنگ ہے،
यानी कि ये कोई चीज़ का नाम है, किसी चीज़ का नाम है जो जिसकी कॉस्ट जो है वो इंक्लूडेड है इस कॉस्ट के अंदर जो ऊपर बताई जाएगी। फिर आगे देखें, एडिशनल चार्ज फॉर यूज़ ऑफ किचन 25 पाउंड, तो ये इसमें आपका क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे आप रिलैक्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, बिफोर द इवेंट। अब ये जो हेडिंग है इसको वो बोलेगा, ठीक है, बिफोर द इवेंट, तो ऐसा वो बोलेगा। तो आपने समझ जाना है कि अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, विल नीड ऑफ लाइसेंस। यहाँ पे आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, वो कौन सा लाइसेंस है, यानी कि कोई नाम है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कौन सा लाइसेंस है, तो कोई नाम है लाइसेंस का, किस्म है टाइप है लाइसेंस की जो ज़रूरत है, तो आपने नीड पे तवज्जो देनी है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है, नीड टू कॉन्टेक्ट केयर टेकर मिस्टर एवंस इन एडवांस टू अरेंज। ज़रूरत है जो केयर टेकर है मिस्टर एवन, उससे रब्ता करने की एडवांस में, अरेंज टू अरेंज, ताकि अरेंज कर सके। क्या अरेंज करना है वो उन्होंने क्वेश्चन रख दिया है। तो आए सुनते हैं कि इनके क्या आंसर्स हैं। The main hall seats 200, so 200 has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. जैसे ही आप इसको सुनेंगे आपने इसे आंसर करना है, दोबारा वो मौका नहीं आपको देंगे कि आप इसको सुने, दोबारा आपको वो नहीं सुनाएंगे, तो पहले ही एक ही दफ़ा उन्होंने आपको सुनाना है, उसी में आपने अपना आंसर लेना है। Listen carefully and answer questions 1 to 6. Hello? Oh, hello. I wanted to inquire about hiring a room in the village hall for the evening of September the 1st. Let me just see. Yes, we have both rooms available that evening. There's our main hall, that's got seating for 200 people, or there's the Charlton room. Sorry? The Charlton room, CHARLTON. That's got seating for up to 100. क्वेश्चन नंबर 1 का उसने आंसर दे दिया, ठीक है। एक मेन हॉल है उसमें 200 सीट है, दूसरा है चार्ल्टन रूम, उसने उसकी स्पेलिंग भी आपको बता दी है कि जिसमें कैपेसिटी है 100 लोगों की, ठीक है, तो वो बड़ी डिटेल से आपको बताता है, इसीलिए ये सेक्शन आसान है। Well, we're organising a dinner to raise money for a charity, and we're hoping for at least 150 people. So, I think we'll go for the main hall. How much would that cost? Let's see. You wanted it for the evening of September the 1st? Yes, that's a Saturday. So from 6 p.m. to midnight, that'd be £115. That's the weekend price. हाँ, तो ये वीकेंड पे है, देखिए उसने सैटरडे का नाम भी लिया है, वीकेंड का भी नाम लिया है और शाम का भी बताया है, तो 115 पाउंड्स उसने बोला है, तो यही इसका आंसर होगा। It's £75 on weekdays. That's all right. And I have to tell you, there's also a deposit of £250, which is returnable, of course, as long as there's no damage. But we do insist that this is paid in cash. We don't take cards for that. हाँ, अब उसमें क्या उसने कहा है कि हमें ज़रूरत है कैश की, हम टैप में या कार्ड में पेमेंट नहीं लेते, तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड नंबर पे कैश, उसने कहा नीड, यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है, नीड और रिक्वायर्ड क्या है, सिनोनिम्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश पेमेंट इज रिक्वायर्ड। You can pay the actual rent of the room however you like, though. Cash, credit card, cheque. Oh, well, I suppose that's okay. So,
Does the charge include use of tables and chairs and so on? Oh, yes. And what about parking? Yeah, that's all included. The only thing आप देखें टेबल और कुछ चेयर्स का तो हो गया, तो फिर उसने पूछा था पार्किंग, तो उसने क्या किया, दैट्स आल्सो इंक्लूडेड। तो इट मीन्स कि फिर टेबल्स और चेयर्स की कास्ट तो इंक्लूड होगी, मिसिंग कौन सी कास्ट है फिर इसमें 4 नंबर पे, पार्किंग। तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, पार्किंग। that isn't included is you said you were organising a dinner. Yeah. Well, you'll have to pay extra for the kitchen if you want to use that. It's £25. It's got very good facilities, good quality cookers and fridges and so on. OK. Well, I suppose that's all right. We can cover the cost in our entry charges. Right, so I'll make a note of that. Now, there are just one or two things you need to think about before the event. For example, you'll have to... अब देखिए उसमें क्या कहा कि बिफोर द इवेंट, ठीक है, इट मीन्स कि अब वो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गया है। See about getting a license if you're planning to have any music during the meal. Oh, really? It's quite straightforward. I'll give you the details later on. And about a week or 10 days before your event, you'll need to contact the caretaker, that's Mr. Evans, to make the arrangements for entry. He'll sort that out with you. And तो दोनों का आंसर उसने दे दिया है। उसने कौन सा किया, वी विल नीड अ म्यूजिक लाइसेंस, ठीक है। लाइसेंस में उसने बात बताई थी कि उसकी, फिर उसने कहा था जो डिटेल्स हैं वो मैं बाद में आपको दूंगा। और जो 6 नंबर पे उसने कहा है कि आपको मिस्टर एवन से आपने पहले ही रब्ता करना है, अरेंज, ताकि वो अरेंज कर सके। उसने इसमें वर्ड भी सेम बोल दिया है। अरेंज किसका कर रहा है, एंट्री का, ठीक है। तो 6 नंबर में क्या आएगा, एंट्री। do I give him the payment as well? No, you do that directly with me. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. तो ये अभी आपके पास टाइम है जो क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक आपने देखना है। तो अब वो डिटेल देगा ड्यूरिंग द इवेंट, कि इवेंट के दौरान जो कुछ हो सकता है उसके बारे में, ठीक है। और इसमें आफ्टर द इवेंट और इवेंट के बाद के जो कुछ आप इवेंट के बाद होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ड्यूरिंग द इवेंट तो इन दोनों के बारे में दे रहा है। तो हम इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखें, द बिल्डिंग इज नो स्मोकिंग। 7 पे देखें, द बैंड शुड यूज द डैश डोर एट द बैक। तो इसमें देखिए उसने क्या कहा, द बैंड शुड यूज, कि बैंड ने इस्तेमाल करना है द डोर, उन्होंने जो मिसिंग कर दिया डोर का नाम, इट मीन्स कि ये किसी डोर का नेम है। द नेम ऑफ द डोर विल बी द आंसर, और वो कहाँ पे है, बैक पे है। जो बैक पे डोर होगा और उस डोर का क्या नाम है, वो आपका आंसर है। तो आपने तवज्जो देनी है इस पे जब वो डिस्क्राइब करेगा बैक डोर को, कि उसका क्या नाम है, और उस यूज किसने करना है, बैंड ने। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बैड, यूज, डोर एंड बैक। तो आगे इसमें आपके आंसर क्वेश्चंस नहीं है, तो यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट देम। आगे आ जाएं, अपने क्वेश्चन पे आ जाएं। आफ्टर द इवेंट, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन है इवेंट के बाद की है, नीड टू नो द डैश फॉर क्लीनिंग कपबोर्ड। तो ये कोई प्रोसेस है, वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। किस लिए वो जानना ज़रूरी है, ताकि कपबोर्ड को साफ किया जा सके। तो ये किसी प्रोसेस का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं, द डैश मस्ट बी वॉश्ड एंड रबिश प्लेस्ड इन ब्लैक बैग्स। तो इसमें वो कौन सी चीज़ है जिसको वॉश करना ज़रूरी है, मस्ट बी वॉश्ड, ठीक है, एंड रबिश प्लेस्ड इन ब्लैक बैग। तो जब वो रबिश और चीज़ के वॉश करने की बात करेगा तो वो आपका आंसर है। नेक्स्ट देखें, ऑल डैश मस्ट बी टेकन डाउन, कि सब कुछ
उतार दिया जाए। क्या उतारना है? टेक डाउन, उतारना। तो किन चीज़ों को उतारना है? तो जिस चीज़ को टेक डाउन करना है, उतारना है, वो आपका आंसर है। यानी कि यहाँ पे कुछ चीज़ों का नाम है, किसी चीज़ का नाम है। तो चेयर एंड टेबल यहाँ पे इसमें आपका आंसर नहीं है। तो लेट्स लिसन द conversation. Now listen and answer questions 7 to 10. Right. Now, is there anything I need to know about what happens during the event? Well, as you'll be aware, of course, the building is no smoking throughout. Of course. Now, are you having a band? Yes. Well, they'll have a lot of equipment, so rather than using the front door, they should park their van round the back and use the stage door there. तो इसमें उसने आपको आंसर दे दिया, ठीक है, कि उसने कहा कि फ्रंट डोर यूज करने के बजाय उन्हें बैक का डोर इस्तेमाल करना चाहिए। और वो कौन सा डोर है, उन्होंने अभी आपको बता दिया कि वो स्टेज डोर है। तो 7 पे आपका क्या आंसर है? स्टेज। Open that from inside, but don't forget to lock it at the end. Okay. And talking of bands, I'm sure I don't need to tell you this, but you must make sure that no one fiddles about with the black box by the fire door. That's a system that cuts in when the volume reaches a certain level. It's a legal requirement. Sure. Anyway, we want people to be able to talk to one another, so we don't want anything too loud. Oh, that reminds me. We'll be having speeches. Are there any microphones available? Yeah, just let the caretaker know. He'll get those for you. Right, now, when तो the जिसमें event... आपका क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, उसमें आपने यहाँ पे आप रिलैक्स हो सकते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पे आपका क्वेश्चन है वहां पे आपने तवज्जो देनी है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को, आपने फोकस करना है उस पॉइंट पे जिसमें आपका क्वेश्चन है। तो अब देखें वो आफ्टर द इवेंट को डिस्क्राइब करने जा रहा है। is over, we do ask that the premises are left in good condition. So there's a locked cupboard, and you'll be informed of the code you need to open that. अब उसने क्या कहा है कि आपको जरूरत होगी उन कोड्स को जानने के लिए, जिनको आप इस्तेमाल करके उसको क्लीन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं कपबोर्ड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आना फिर? कोड्स, CODES. It's got all the cleaning equipment, brushes and detergent and so on. Right. So, what do we need to do after everyone's gone? Sweep the floors, I suppose? Well, actually, they have to be washed, not just swept. तो ये अब क्या कहा है? उसने कहा कि जी हमने बाद जब सब चले जाएंगे तो हमने क्या करना है, खासतौर पर फ्लोर्स का। तो उसने कहा दैट मस्ट बी वॉश्ड, ठीक है। तो किसको वॉश करना है? अब वॉश ज़ाहिर है फ्लोर को ही करना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें कॉमन सेंस में भी आपको यहाँ पे आंसर मिल जाते हैं। Then you'll be provided with black plastic bags, so all the rubbish must be collected up and left outside the door. Of course. We'll make sure everything's left tidy. Oh, and I forgot to ask. I presume we can have decorations in the room? Yes, but you must take them down afterwards. तो अब क्या उसने क्या कहा है, किसको टेक डाउन करना है? मस्ट बी टेकन डाउन किसको कहा है उसने? डेकोरेशन को। उसने कहा जी हमने डेकोरेशन बहुत करनी है, तो उसका क्या करना है? तो जो जिसे पूछ रही है वो इन्फॉर्मेशन उसने कहा है कि जो उसे मस्ट बी टेकन डाउन। तो 10 पे क्या आएगा? डेकोरेशन। तो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल सेक्शन 1। सेक्शन 1 में आपको ज़्यादातर कॉन्वर्जेशन मिलेगी, एक फ़ोन कॉल में या दे फिजिकली मौजूद होंगे, तो एक इन्फॉर्मेशन ले रहा होगा, दूसरा बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। और ये ज़्यादातर पब्लिक जो इवेंट हैं उनके बारे में होगी, या पब्लिक प्लेसेस के बारे में होगी, फेयर्स के बारे में होगी, या किसी एग्जीबिशन के बारे में होगी, ठीक है ना। ये मेले
یہ جو نمائشیں لگتی ہیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں سیکشن 1 میں کوشچنز آتے ہیں. Now let's move on to section 2 of the test 1. اس سیکشن کے میں بھی آپ کو 10 کوشچنز ملیں گے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے بیسیکلی پہلے آپ نے اس کی بھی انسٹرکشنز پڑھ لینی ہے. تو انسٹرکشنز پڑھتے ہیں کوشچن 11 to 14. اس میں آپ کوشچن نمبر 11 to 14 ہے یعنی کہ پہلے پارٹ یہ سیکشن 2 اس کا پہلا پارٹ اس میں 4 کوشچنز ہیں. تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کمپلیٹ دا نوٹس بلو. آپ نے نیچے کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں نوٹس ہیں ان کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. تو یاد رکھیے گا نوٹس امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں اہم نکات ہوتے ہیں گفتگو کے وہاں سے یہ نوٹس بنائے جاتے ہیں. اور جو مسنگ کوشچن ہے وہ بھی اہم ورڈ ہے جس کو مس کیا گیا. تو آپ نے رائٹ 1 word فار ایچ آنسر. ایک ہی ورڈ آپ نے لکھنا ہے اس میں ہر آنسر کے لیے. تو اگین چیلنج لسننگ میں بھی اور ریڈنگ میں بھی چیلنج ہے جو مشکل ہے وہ سینونیمز کا استعمال ہے وہ پیرافریزنگ ہے. تو اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے ابھی وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ کو کوشچن جو ہے وہ ڈبے میں نظر آ رہے ہیں. یہ بیسیکلی ہے فیٹے ورکنگ ہیریٹیج فارم. تو یاد رکھیے گا آپ نے ٹاپک کو سمجھنا ہے ہیڈنگ کو سمجھنا ہے. تو یہ فیٹے ورکنگ ہیریٹیج فارم ہے. تو اس کو سمجھنے کی کیوں ضرورت ہے اس لیے ضرورت ہے کہ جب آپ ہیڈنگ کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں کہ کس قسم کی لینگویج ابھی استعمال ہونے جا رہی ہے. تو یہ فارم ہے تو یہ فارم کے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے. جو بھی وہ بیان کرے گی ایکسپلین کرے گی جو کچھ بھی آپ سنیں گے وہ فارم کے بارے میں آپ سنیں گے. تو یہ ہیریٹیج ہے یعنی کہ یہ ورثہ ہے. تو اس میں جو بھی لینگویج استعمال ہوگی وہ فارم کے ریلیٹڈ ہوگی. تو ہیڈنگ کو سمجھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ مینٹلی تیار ہو جاتے ہیں لینگویج کے لیے. تو اس میں اس کو پڑھتے ہیں ایڈوائز اباؤٹ وزٹنگ دا فارم کہ اس میں اب نیچے کون سے ہیں ایڈوائسز ہیں مشورے ہیں کہ آپ کیسے فارم کو وزٹ کر سکتے ہیں اس کی سیر کر سکتے ہیں. اور جب آپ سیر کریں گے تو آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اب یہ دیکھیں نیچے لکھا ہے وزٹر شوڈ کہ جو آنے والے ہیں جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے کرنا ہے یہ ان کو چاہیے کیا چاہیے انہوں نے کیا کرنا ہے. پہلے نمبر پہ دیکھیں جو آپ کا کوشچن بھی ہے 11 ٹیک کیئر ناٹ ٹو ہارم اینی ڈیش کہ خیال رکھنا ہے کہ کسی چیز کو آپ نے ہارم نہیں کرنا کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. وہ کون سی چیز ہے یہ خاص چیز ہے جو آپ کو آڈیو میں سننے کو ملے گی. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو نقصان نہیں پہنچانا ٹھیک ہے. اس چیز کا نام اس کوشچن میں آئے گا. پھر آتا ہے اس میں 12 پہ ناٹ ٹچ اینی ہاتھ نہ لگائیں. کس چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ناٹ ٹچ اینی ڈیش کس کو ہاتھ نہیں لگانا. اب اس میں ٹچ جو ہے وہ امپورٹنٹ ورڈ ہے. 13 پہ ہے ویئر پہنے کیا پہننا ہے گلوز پہننے ہیں جیکٹ پہننی ہے ماسک پہننا ہے کیا پہننا ہے. تو ویئر پہ آپ نے توجہ دینی ہے. ناٹ برنگ ڈیش انٹو دا فارم کہ فارم میں ان کو نہ لے کے آئیں ود سرٹن ایکسیپشنز. ناٹ برنگ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو فارم میں نہیں لے کے آنا کن کو نہیں لے کے آنا یہ اب آپ آڈیو میں سنیں گے. So let's start the audio of this section. Under section 2. Section 2. You will hear a guide talking to a group of visitors to a farm. First, you have some time to look at questions 11 to 14. یہ اتنا ٹائم آپ کو ملے گا ان کوشچنس کو دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے. یہ اسٹینڈرڈ پریکٹیکل ٹیسٹ ہے. اتنا ہی ٹائم آپ کو اپنے ٹیسٹ والے دن لسننگ میں اس سیکشن میں ملے گا. تو اتنے ہی ٹائم میں آپ نے یہ کوشچنس کو سمجھنا ہے. Listen carefully and answer questions 11 to 14. Welcome to the Fiddy Working Heritage Farm.
This open-air museum gives you the experience of agriculture and rural life in the English countryside at the end of the 19th century. So you'll see a typical farm of that period, and like me, all the staff are dressed in clothes of that time. I must give you some advice and safety tips before we go any further. As it's a working farm, please don't frighten or injure the animals. अब देखें इसमें उसने एक वर्ड इस्तेमाल किया है इंजर द एनिमल, फ्राइटन और इंजर द एनिमल. तो यहाँ पे हार्म लिखा हुआ है, ठीक है. तो ये क्या है, ये सिनोनिम्स का इस्तेमाल किया है, हार्म और इंजर, ये सिनोनिम्स है. तो किन को इंजर नहीं करना, एनिमल्स को. तो इसका आंसर क्या होगा फिर 11 में, एनिमल्स. We have a lot here, and many of them are breeds that are now quite rare. And do stay at a safe distance from the tools. Some of them have sharp points, which can be pretty dangerous, so please don't touch them. अब ये इसमें किसने कहा जी, उसने कहा है शुरू में कि दूर रहिएगा टूल से, क्योंकि बाज जो हैं वो बड़े शार्प हैं, ठीक है. तो लिहाजा इन्हें टच मत कीजिएगा. तो 12 पे फिर क्या हुआ, आंसर क्या है, टूल्स. Don't want any accidents, do we? The ground is very uneven, and you might slip if you're wearing sandals, so I'm glad to see you're all wearing shoes. We always advise people to do that. तो अब उसने क्या किया जी, बताया है जी कि ग्राउंड जो है वो बड़ी स्लिपरी है, तो आप स्लिप हो सकते हैं. अगर आपने स्लीपर्स पहने हुए हैं तो आपने क्या करना है, अपने बूट्स पहनने हैं. तो शूज़ उसने कहा है, तो शूज़ जो है वो आपने पहनने हैं, वियर शूज़. Now, children of all ages are very welcome here, and usually even very young children love the ducks and lambs, so do bring them along next time you come. I don't think any of you have brought dogs with you, but in case you have, I'm afraid they'll have to stay in the car park unless they're guide dogs. तो इसमें अब उसने क्या कहा है, डॉग्स. चिल्ड्रन तो आप लेके आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन डॉग्स को नहीं लेके आ सकते. कहता है आई एम अफ्रेड, उसने ये वर्ड इस्तेमाल किया था कि आई एम अफ्रेड यू डोंट हैव डॉग्स विद यू, ठीक है, कि मुझे लगता है कि आपके पास डॉग्स नहीं होंगे. तो 14 आंसर क्या है फिर, डॉग्स. Sure you'll understand that they could cause a lot of problems on a farm. तो ये था Before जी. you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. तो ये था जी सेक्शन 1 का पार्ट 1. Let's move on to part 2 of the section 2. तो इसमें इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इसमें आपने क्या करना है. बेसिकली इसमें आपके क्वेश्चंस हैं 15 to 20, यानी कि 6 क्वेश्चन हैं, 6 सवाल हैं इस पार्ट के अंदर आपके. इसमें आपने लेबल द मैप बिलो, आपने ये जो नीचे मैप आपको नजर आ रहा है, ये मैप, इसको आपने लेबल करना है. अल्फ़ाबेट्स जो आपको नजर आ रहे हैं ABCDEFG, ये अल्फ़ाबेट्स बेसिकली बिल्डिंग्स हैं, ठीक है. वो कौन सी बिल्डिंग्स हैं, ये नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये देखें 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो ये 6 क्वेश्चंस हैं आपके. तो ये बेसिकली बिल्डिंग्स हैं. जैसे 15 पे स्केयर क्रो है, ठीक है, वो हो सकता है G हो. मेज है, वो हो सकता है D हो. कैफे है, वो हो सकता है H हो. ब्लैक बैन, ये हो सकता है F हो. कवर्ड पिकनिक एरिया, ये हो सकता है E हो. तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं बेसिकली ये बिल्डिंग्स हैं, और ये नीचे बिल्डिंग्स के नाम हैं जो क्वेश्चन है कि ये कहाँ पे है. ये बेसिकली मैप है, मैप पे आपने इनको आइडेंटिफाई करना है. तो
اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے کرنا ہے, کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے. تو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے جب میپ آپ کے سامنے آتا ہے تو بیسیکلی وہ آپ کو جو آپ کی اسیسمنٹ ہونی ہے, آپ کی ڈائریکشنز کی اسیسمنٹ ہونی ہے. فار ایگزامپل کہ جب آپ کسی انگلش اسپیکنگ کنٹری میں جاتے ہیں تو اگر آپ نے کسی ایڈریس کا کسی سے پتہ کرنا ہے یا کوئی آپ کو ایڈریس سمجھائے تو کیا آپ سمجھ جائیں گے؟ تو اس میں ڈائریکشنز ہیں, لیفٹ رائٹ, ٹھیک ہے. آپ نے ڈائریکشنز پہ توجہ دینی ہے کہ آپ ڈائریکشن کہاں سے ہونی ہے. یہ آپ اس میں دیکھیں ایکس ایرو بنا ہوا ہے, یو آر ہیئر, ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ, وہ آپ کو بار بار جس بھی بلڈنگ میں لے کے جائے گا آپ کو کہے گا کہ آپ ایکس پہ ہیں, یو آر ہیئر. تو موو وہ بتائے گا کہ اگر آپ نے اسکیئر کرو میں جانا ہے فار ایگزامپل, تو آپ کو کہے گا یو آر ایٹ ایکس, لک فارورڈ, ٹرن رائٹ, اینڈ اگین ٹیک ٹرن رائٹ, یو ول سی scarecrow at your left side, یعنی کہ ڈی. تو وہ اس طرح آپ کو گائیڈ کرتا ہے اس کے اندر. آپ جب ڈی کو آپ کو بتا لے گا, scarecrow کا بتا لے گا, اور نیکسٹ کوشچن میز پہ جانے کے لیے پھر آپ کو ایکس پہ لے کے آئے گا. تو اس میں آپ نے اپنی ڈائریکشنز کا خیال رکھنا ہے. وہ یہ نام لیتا ہے, جیسے یہ دیکھیں اس میں کچھ چیزوں کا نام دے دیا ہوا ہے. یہ مین پاتھ روڈ ہے, مین پاتھ ہے, کار پارک ہے, سائڈ پاتھ ہے, پھر وہ فش پول ہے, پھر یہ مین پاتھ جا رہا ہے اوپر فارم یارڈ ہے, اس طرح فٹ پاتھ ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ اس میں آپ کو پورا گائیڈ کرتا ہے. آپ نے صرف ڈائریکشنز پہ توجہ دینی ہے, لیفٹ رائٹ, ٹھیک ہے, بیکورڈ فارورڈ, تو ان پہ توجہ دینی ہے. اور یہ جو مارک ہیں جو فار ایگزامپل جن کو انہوں نے نام دیا ہوا ہے, جیسے یہ مین پاتھ ہے, کار پارک ہے, روڈ ہے, سائڈ پاتھ ہے, فٹ پاتھ ہے, ان پہ توجہ دینی ہے, ٹھیک ہے. تو لیٹس سی کہ آپ اس کو کس طرح کرتے ہیں. ابھی اس کی آڈیو چلاتے ہیں. Now listen and answer questions 15 to 20. Now let me give you some idea of the layout of the farm. The building where you bought your tickets is the new barn immediately to your right, and we're now at the beginning of the main path to the farmland, and of course the car park is on your left. The scarecrow you can see in the car park in the corner beside the main path is a traditional figure for keeping the birds away from crops. But our scarecrow تو اسکیئر کو اس نے کیا کہا ہے, کار پارک میں, کارنر بھی اس نے بولا ہے, along دا مین پاتھ بھی بولا ہے. تو پھر کون سا کار پارک میں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ الفابیٹ ایف. تو اٹ مینس کہ اسکیئر کرو ایف is a permanent sculpture. It's taller than a human being, so you can see it from quite a distance. If you look ahead of you, you'll see a maze. It's opposite the new barn, beside the side path that branches off to the right, just over there. The maze is made out of hedges which are too tall for young children to see over them, but it's quite small, so you can't get lost in it. تو میز کے بارے میں اس نے کیا کہا ہے, اس نے نیو بارن کا نام لیا ہے. تو نیو بارن کے سامنے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی. تو میز کہاں پہ ہے؟ جی. اب اس میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب وہ کسی بلڈنگ کا نام آپ کو بتاتا ہے, اس کی ڈائریکشن دیتا ہے, تو اسے تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہے کہ وہ بلڈنگ کون سی ہے, اس میں کیا کیا جاتا ہے, اس کا کیا مقصد ہے, ٹھیک ہے, اس کا رول کیا ہے. تو وہ تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے جب ایکسپلینیشن کو سمجھنا ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یار یہ بھی میز پہ چل رہا ہے, میز کے بارے میں ہی بتا رہا ہے. آپ ریلیکس ہو جائیں, اس دوران آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس کر لینا ہے. تو اب آپ نے توجہ دینی ہے ٹرانزیشن ورڈ پہ کہ وہ کب اپنی جو گفتگو ہے, اپنی آڈیو میں اپنی جو بات چیت کر رہا ہے اس کو ٹرانزٹ کرتا ہے, یعنی کہ چینج کرتا ہے. تو ان ورڈ پہ آپ نے توجہ دینی ہے.
اور آپ کو جب وہ ورڈ کی سمجھ آ جائے گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کیفے کی باری آنے والی ہے, کیونکہ 17 نمبر کوشچن ہے کیفے. Now, can you see the bridge crossing the fish pool further up the main path? If you want to go to the cafe, go towards the bridge and turn right just before it. Walk along the side path and the cafe's on the first bend you come to. The building was originally the schoolhouse and it's well over 100 years old. تو جی As you may 17 know, we run skills workshops here where you can learn traditional craft. تو اس میں آپ نے کیا بتایا کیفے کا, پھر اس نے آپ کو کہ یہ فش جو پول ہے اس کے ساتھ آپ نے رائٹ ہو جانا ہے, پھر رائٹ ہونا, اور پھر آپ کو آپ کی بلڈنگ مل جائے گی کیفے. تو کون سی ہے وہ؟ ڈی. تو 17 کا آنسر ہے ڈی. Like woodwork and basket making. You can see examples of the work and talk to someone about the courses in the Black Barn. If you take the side path to the right, here, just by the new barn, you'll come to the Black Barn, just where the path first bends. تو اس میں اب بلیک بارن کہاں گیا ہے؟ اس نے کہا جی پہلے آپ نیو بارن پہ آپ نے جانا سائڈ پاتھ کی طرف, ٹھیک ہے. تو جہاں پہ یہ جو راستہ بینڈ ہوتا ہے ساتھ ہی یہ بلڈنگ آپ کو نظر آ جائے گی بلیک بارن. تو کون سی ہے اس میں؟ ایچ. Now, I mustn't forget to tell you about picnicking, as I can see some of you have brought your lunch with you. You can picnic in the field, though do clear up behind you, of course. Or if you'd prefer a covered picnic area, there's one near the farmyard, just after you cross the bridge. There's a covered picnic spot on the right. And the last thing to mention تو اب پکنک کے لیے بتا رہا ہے وہ. is Fiddy House itself. اب اس نے بتایا ہے پکنک کا کہ جب آپ برج کو کراس کرتے ہیں تو یہ سائڈ رائٹ سائڈ پہ ہے. تو اگر آپ ایکس سے جائیں اوپر مین پاتھ پہ, تو جب آپ فش پول کو اوپر برج بنا ہوا ہے اس کو کراس کرتے ہیں تو آپ کی رائٹ سائڈ پہ کون سا پھر آ رہا ہے؟ سی. تو اس کا آنسر کیا ہوگا پھر؟ سی. آخری آنسر. From here you can cross the bridge, Fiddy House. then walk along the footpath through the field to the left of the farmyard. That goes to the house, and it'll give you a lovely view of it. It's certainly worth a few photographs, but as it's a private home, I'm afraid you can't go inside. Right, well if جی فیڈی ہاؤس کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا جی آپ جو فش پول ہے اس کو کراس کرتے ہیں, برج کو کراس کرتے ہیں, پھر آپ فٹ پاتھ پہ جاتے ہیں. تو فٹ پاتھ کہاں پہ جا رہا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے روڈ کی طرف جا رہا ہے. تو روڈ کے ساتھ کون سی بلڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ وہ اے. تو پھر آپ کا جو 20 ہے فیڈی ہاؤس, یہ کہاں پہ ہے؟ اے. 20 کا آنسر ہے اے. اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ایزی ہے, یہ مشکل نہیں ہے. آپ نے صرف جو اوپر لینڈ مارکس ہیں, یہ جو اوپر آپ کو کافی انفارمیشن وہ دے دیتا ہے, جیسے یہ موجود ہے کار پارک ہے, مین پاتھ ہے, سائڈ پارک ہے, فٹ پاتھ ہے, تو ان ساری چیزوں کو وہ اس میں دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے صرف توجہ دینی ہے اپنی ڈائریکشنز پر. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایکس پہ ہیں, ٹھیک ہے. جب ایک بلڈنگ کو وہ ایکسپلین کرتا ہے تو دوسری بلڈنگ کا آنسر دینے کے لیے آپ کو دوبارہ ایکس پہ لے کے آتا ہے. you're all ready, we'll set off on our tour of the farm. That is the end of section 2. تو اس طرح آپ کا جو سیکشن 2 ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے. To section 3, this is most difficult section of IELTS listening. اس سیکشن کو آپ کس طرح ہینڈل کریں گے ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ ڈیفیکلٹ کیوں ہے؟ سب سے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ ڈیفیکلٹ کیوں ہے. یہ ڈیفیکلٹ اس لیے ہے کہ یہ کانورزیشن ہے, یہ گفتگو ہے جو کہ 2 بندوں کے درمیان یا 3 بندوں کے درمیان ہوتی ہے. اور اس میں جو ٹاپک ہوتا ہے گفتگو کا اس
کنورزیشن کا وہ کوئی اکیڈمک ٹاپک ہوتا ہے، جیسے آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے اسٹڈی آن جینڈر ان فزکس، کہ یہ ایک اسٹڈی ہے جینڈر پر فزکس میں جینڈر پر ایک اسٹڈی ہے، اس ٹاپک پر اس میں آپ کو ساری گفتگو نظر آئے گی. تو کیونکہ یہ اکیڈمک ٹاپک ہے اس لیے یہ ایک چیلنجنگ سیکشن ہے. اور دوسرا یہ گفتگو ہے، 2-3 بندے روٹین میں ایک دوسرے کے ساتھ اس ٹاپک پر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو جس نے کوشچن بنائے ہیں وہ ان کی بات سنتا ہے، ان سے امپورٹنٹ پوائنٹ لیتا ہے اور ان امپورٹنٹ پوائنٹ کو کوشچن کی شکل اس نے بنا دی ہے. تو اس میں سینونیمز کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور پیرافریزنگ کا بھی استعمال کیا گیا ہے. اس میں آپ کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے کوشچن کو سمجھنا ہے. جیسے اس میں دیکھیں، پہلے پڑھ لیتے ہیں اس کی انسٹرکشنز پڑھ لیتے ہیں. کوشچن 21 to 30 چوز دا کریکٹ لیٹر اے بی سی. تو یہ ملٹیپل چوائس کوشچنز ہیں، ان میں سے آپ نے جو کریکٹ لیٹر ہے اے بی سی وہ چوز کرنا ہے. تو کوشچن کو آپ نے سمجھنا بیسیکلی. 21 پہ دیکھیں، دا اسٹوڈنٹس ان اکیرا میاکے اسٹڈیز ور آل میجرنگ ان. تو اس میں کوشچن کیا ہے کہ جو اکیرا میاکے کی اسٹڈی ہے اس میں تمام اسٹوڈنٹ ان سب کا میجر کون سا سبجیکٹ تھا. اس آپشن دیکھیں، اے فزکس، بی سائیکالوجی اور فزکس، سی سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ اور میتھمیٹکس. تو اب آپ نے جو فوکس کرنا ہے وہ آل میجرنگ پہ کرنا ہے کہ سب کا کون سا سبجیکٹ میجر تھا جس میں سب یکساں تھے. تو وہ آڈیو میں آپ کو بتائیں گے. نیکسٹ کوشچن دیکھیں، دا ایم آف میاکے اسٹڈی واز ٹو انویسٹیگیٹ. تو اس میں کیا ہے، ایم امپورٹنٹ ورڈ ہے، یہ کی ورڈ ہے کہ میاکے اسٹڈی کا جو ایم تھا، مقصد، وہ انویسٹیگیٹ کرنا تھا. کس کو؟ اے دیکھیں، واٹ کائنڈ آف وومن چوز ٹو اسٹڈی فزکس. کہ انہوں نے ان قسم کی عورتوں کو دیکھنا تھا جو کہ فزکس کو چوز کرتی ہیں پڑھنے کے لیے. بی اے وے آف امپروونگ وومن پرفارمنس ان فزکس. یہاں ان کا ایم یہ تھا کہ کس طرح وومن پرفارمنس کو فزکس میں امپروو کیا جا سکتا ہے، بڑھایا جا سکتا ہے. سی ویدر فیو وومن دین مین اسٹڈی فزکس ایٹ کالج. کہ کیا کم عورتیں بنسبت مردوں کے کالجز میں فزکس پڑھتی ہیں. تو یہ 3 اس میں ایم انہوں نے لکھ دی ہیں، لیکن میاکے کا اسٹڈی کا ایک ہی ایم ہے. وہ کون سا ہے آپ نے سے آپ کو پتا چلے گا. تو کی ورڈ کی پہچان ضروری ہے کہ جس پہ آپ کا کوشچن ہے. دوسرا اس میں ایک اور ٹیکنیک بھی ہے کہ آپ کوئی ایک آپشن چوز کر سکتے ہیں آپشن اپنا آنسر. کہ فار ایگزامپل یہ جینڈر اسٹڈی ہے تو جینڈر میں جس آپشن کے اندر جینڈر کا زیادہ انوالومنٹ ہے آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اس میں سی دیکھیں، اس میں وومن اینڈ مین دونوں کی بات ہو رہی ہے. تو اس آپشن کو آپ ایز اے آنسر لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو جب آپ نے آپشن لینا ہے تو اپنے آنسر شیٹ پہ لکھ نہیں دینا، آپ نے سننا ہے. ٹھیک ہے، آڈیو میں سننا ہے اور جو وہ آپشن دیں گے وہ آپ کا آنسر ہے. تو نیکسٹ دیکھیں 23. The female students were wrong to believe that. اب اس میں فیمیل اسٹوڈنٹس کی ورڈ کون سا ہے؟ were wrong to believe. کس میں وہ غلط تھی بلیو کرنے میں؟ جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، فزکس اسٹوڈنٹ ہیں، وہ غلط تھیں یقین کرنے میں. کیا؟ the teachers marked them in an unfair way. کہ ٹیچر نے انہیں اچھے نمبر نہیں دیے. دوسرا the male student expected them to do badly. کہ جو میل اسٹوڈنٹ ہیں ان کو امید تھی کہ یہ عورتوں کی جو فیمیل کی اس میں جو پروگرس ہوگی وہ اچھی نہیں ہوگی.
सी देयर टेस्ट रिजल्ट्स वर लोअर देन द मेल स्टूडेंट्स, कि उनके जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो लोअर है मेल स्टूडेंट्स से, क्या ये उनका बिलीव था। तो इस बिलीव में वो रॉन्ग थी। तो किस में वो रॉन्ग थी? इन तीनों ऑप्शंस में। तो आपको आंसर ऑडियो से ही मिलेगा। 24 देखें, मियाके's टीम asked the student to write about, कि मियाके ने जो टीम थी मियाके की, उन्होंने स्टूडेंट को कहा कि वो राइट करें, लिखें किसके बारे में। ए देखें, what they enjoyed about studying physics, कि वो फिजिक्स में कौन सी चीज़ को एंजॉय करते हैं पढ़ते हुए। बी द सक्सेसफुल एक्सपीरियंस ऑफ अदर पीपल, कि दूसरे लोगों के जो कामयाब तजर्बात हैं, जो उनके एक्सपीरियंस हैं उनके बारे में। या सी समथिंग दैट मस्ट वाज इम्पॉर्टेंट टू देम पर्सनली, कि कुछ ऐसी चीज़ जो उनको ज़ाती तौर पर पर्सनली अच्छी लगती हो, जो उनके लिए अहम हो, इम्पोर्टेंट हो। तो ये तीन ऑप्शन है इसमें भी कि उन्होंने किसके बारे में लिखना है। उन तीनों में से एक आपका आंसर है, वो आपको ऑडियो से नज़र आएगा, पता चलेगा। 25 देखें, व्हाट वाज द एम ऑफ द राइटिंग एक्सरसाइज डन बाय द सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट कौन है जिन पे उन्होंने ये स्टडी की है, जिनसे उन्होंने ऊपर कहा है कि लिखने के लिए। तो इसका मकसद क्या था? व्हाट वाज द एम ऑफ राइटिंग एक्सरसाइज, तो इस एक्सरसाइज का क्या मकसद था? तो ये नीचे ऑप्शन है। ए टू रिड्यूस स्ट्रेस, कि ताकि वो अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सके। बी टू स्ट्रेंथन वर्बल एबिलिटी, कि अपनी जो बोलने की उनकी सलाहियत है उसको मज़ीद अच्छा कर सकें। सी टू इंकरेज लॉजिकल थिंकिंग, कि वो लॉजिकल थिंकिंग को इंकरेज कर सकें। तो ये तीन एम है जो कि इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको वहाँ से पता चलेगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट है 26, व्हाट सरप्राइज द रिसर्चर्स अबाउट द स्टडी। अब इसमें इम्पॉर्टेंट वर्ड है सरप्राइज्ड, कि रिसर्चर को स्टडी में किस चीज़ ने हैरान कर दिया। देखिए, फ्यू स्टूडेंट्स मैनेज टू गेट ए ग्रेड, कि उन्होंने देखा रिसर्चर्स ने कि बहुत से कम स्टूडेंट हैं जिनका ए ग्रेड आया है। बी द पॉजिटिव इम्पैक्ट इट हैड ऑन फिजिक्स रिजल्ट्स फॉर वुमेन, कि जो मुस्बत असर पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट इट हैड ऑन फिजिक्स रिजल्ट फॉर वुमेन, कि वो औरतों के लिए जो उनका फिजिक्स में रिजल्ट आते हैं उसमें पॉजिटिव रिजल्ट पड़ा। द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल परफॉर्मेंस, और जो यहाँ जो इख्तलाफ था, मुख्तलिफ थी जो मेल और फीमेल परफॉर्मेंस फिजिक्स के अंदर। तो कौन से एलिमेंट से वो सरप्राइज हुए रिसर्चर्स, तो ये ऑडियो में आपको पता चलेगा। इसी तरह आगे देखिए 27 है, ग्रेग एंड लीजा थिंक मियाके रिजल्ट कुड हैव बीन अफेक्टेड, कि जो मियाके के रिजल्ट्स हैं उसकी जो नताइज हैं वो मुतासर हो सकते थे किससे। द लेंथ ऑफ द राइटिंग टास्क, कि जो लेंथ है राइटिंग टास्क की उससे, या द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट, या नंबर से, या द इंफॉर्मेशन द स्टूडेंट वर गिवन, कि उस वो मालूमात से जिस जो वो तलबा दे रहे थे। तो इसमें भी तीन ऑप्शन है, इसमें भी एक करेक्ट आंसर है जो आपको ऑडियो को सुनने में ही नज़र आएगा। तो अब आपने जो कीवर्ड मैंने आपको बताया है उन कीवर्ड्स पे आपने तवज्जो देनी है। तो हम इसकी ऑडियो ऑन करते हैं। Now listen carefully and answer questions 21 to 27. Okay, Greg. So I finally managed to read the article you mentioned, the one about the study on gender in physics. About the study of college students done by Akira Miyake and his team. Yeah. I was interested that the researchers were actually a mix of psychologists and physicists. That's an unusual combination. Yeah. I got a little confused at first about which students the study was based on. They weren't actually majoring in physics,
They were majoring in what's known as the STEM disciplines. That's science, technology, engineering And math. Yes, but they were all doing physics courses as part of their studies. That's correct. So पहले का उसने आंसर दे दिया हमें, ठीक है। क्या उसने कहा है कि वो फिजिक्स तो वो पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन जो मेजर कर रहे हैं सब, जो सारे मेजरिंग कर रहे हैं सबका मेजरिंग, उसने बोला साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, और जो मेल स्पीकर है उसने मैथ्स बोला। तो 21 का फिर क्या आंसर हुआ? सी। as I understood it, Miyake and co. started from the fact that women are underrepresented in introductory physics courses at college, and also that on average, the women who do enrol on these courses perform more poorly than the men. No one really knows why this is the case. Yeah, but what the researchers wanted to find out was basically what they could do about the relatively low level of the women's results. But in order to find a solution, they needed to find out more about the nature of the problem. क्या था? इन्वेस्टिगेट। तो इन्वेस्टिगेट का सिनोनिम इस्तेमाल किया है मेल वॉइस में, आपने सुना है फाइंड आउट, ठीक है, कि औरतों की जो फिजिक्स के अंदर कारकर्दगी है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका बी आंसर है, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स का इस्तेमाल है यहाँ पे सिनोनिम्स इस्तेमाल हुए हैं। नेक्स्ट देखें। Right. Now let's see if I can remember. It was that in the physics class, the female students thought the male students all assumed that women weren't any good at physics. Was that it? And they thought that the men expected them to get poor results in their tests. That's what the women thought, and that made them nervous. So they... यहाँ पे उसने आंसर दे दिया, ठीक है। दोनों क्या कह रहे हैं कि फीमेल स्टूडेंट्स जो थी वो रॉन्ग थी किसमें, कि मेल जो स्टूडेंट है उनके बारे में, उनकी कारकर्दगी के बारे में अच्छा नहीं सोचते, ठीक है। वो समझते हैं कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मेल स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि वो फिजिक्स में अच्छा नहीं जा सकती। तो उसने भी मेल जो स्पीकर है उसने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई है, यस बोला है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? फिर बी। did get poor results, but actually they were wrong. No one was making any assumptions about the female students at all. Anyway, what Miyake's team did was quite simple, getting the students to do some writing before they went into the physics class. What did they call it? Values affirmation. They had to write an essay focusing on things that were significant to them, not particularly to do with the subject they were studying, but more general things like music or people who mattered to them. Right. इसमें अब 24 में क्या कहा कि स्टूडेंट को राइट करने के लिए क्या कहा गया? तो मेल जो स्पीकर है वो बता रहा है कि उन्होंने लिखना था एक ऐसे जो उनको कि जो उनको सिग्निफिकेंट लगता है, इम्पोर्टेंट लगता है उस पे। तो कौन सी पर्सनली, ठीक है, उनकी ज़ात पे, ना कि वो सब्जेक्ट पे लिखना है उन्होंने। तो इसका आंसर पे क्या हुआ? 24 का सी, ठीक है, कि उन्हें जो सिग्निफिकेंट लगता है, उन्हें जो इम्पोर्टेंट लगता है उस पे उन्होंने ऐसे लिखना था। तो ये देखें, सी समथिंग दैट वाज इम्पोर्टेंट टू देम पर्सनली, और उसका तल्लक सब्जेक्ट से नहीं है। Right. So the idea of doing the writing is that this gets the students thinking in a positive way. And putting these thoughts into words can relax them and help them overcome the psychological factors that lead to poor performance. Yeah. But what the researchers... इसमें 25 में देखें कि उसने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात की है। अब साइकोलॉजिकल क्या चीज़ होती है? स्ट्रेस का तल्लक इंसान की माइंड से होता है, ठीक है, नफ्सियात से होता है, साइकी से होता है। तो वो भी नफ्सियात की बात कर रहा है, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर रहा है। तो इसका फिर आंसर क्या हुआ? ए, 25 का ए। in the study hadn't expected
was that this one activity raised the women's physics grades from the C to the B range. A huge change. Pity it wasn't to an A, but still. No, but it does suggest that the women were seriously underperforming beforehand in comparison with the men. Yes. Mind you, Miyake's article left out a lot of details, like did the students do the writing just once or several times? And had they been told why they were doing the writing? That might have 26 का उन्होंने क्या बताया, सरप्राइज किस काम में हो, तो वो इस पे दोनों की कॉन्वर्जेशन में हमें पैराफ्रेजिंग में इसका आंसर मिला है. ठीक है, बी पे बात हो रही है कि जो फिजिक्स में पहले जो औरतों की जो कारकर्दगी थी, परफॉर्मेंस थी, वो अच्छी नहीं थी, लेकिन अब उनकी उसमें ठीक हो रही है. तो ये बी है, द पॉजिटिव इम्पैक्ट इट हैड ऑन फिजिक्स रिजल्ट्स फॉर वुमेन. तो सी हम आ जाए 27 पे. affected the results. You mean if they know the researchers thought it might help them to improve, then they just try to fulfill that expectation? Exactly. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 28 to 30. 7 का उसने कौन सा आंसर दिया है कि जी ग्रेग और लीजा दोनों ये सोचते हैं कि 27 का जो इसमें आंसर है वो है सी, कि जब ग्रेग और लीजा दोनों सोचते हैं कि मियाके रिजल्ट कुड हैव बीन अफेक्टेड बाय द इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये स्टूडेंट पर की गई एक रिसर्च थी. स्टूडेंट ने इस पे सारा इस पे उन्होंने अपना वो दिया है, तो जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन दे रहे थे उससे ये अफेक्ट हो सकती थी. तो ये पैराफ्रेजिंग की एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 28 to 30. उसने आपको कहा कि इससे पहले कि आप आगे उनकी कॉन्वर्जेशन सुने, आप 28 से 30 जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लें. तो इनको भी एक दफा पढ़ लेते हैं. ग्रेग एंड लीजा डिसाइड दैट इन देयर ओन प्रोजेक्ट दे विल कंपेयर द इफेक्ट ऑफ. तो इसमें जो की वर्ड है वो कंपेयर द इफेक्ट है, कि वो कौन से इफेक्ट्स हैं जिनको वो कंपेयर करेंगे. ये देखें, 2 डिफरेंट राइटिंग टास्क, कि वो 2 डिफरेंट राइटिंग टास्क को कंपेयर करेंगे. बी, अ राइटिंग टास्क विद एन ओरल टास्क, कि एक तरफ राइटिंग टास्क होगा और दूसरी तरफ ओरल टास्क होगा. ओरल टास्क कौन सा होता है? जिसमें बोला जाता है. सी, 2 डिफरेंट ओरल टास्क, यहाँ 2 डिफरेंट ऐसे टास्क होंगे जिसमें सिर्फ वो बोलते हैं. तो इनको उन्होंने कंपेयर करना है, इनके इफेक्ट को कंपेयर करना है. 49 देखें, द मेन फाइंडिंग ऑफ Smolensky रिसर्च वाज दैट क्लास टीम वर्क एक्टिविटीज. तो इसमें मेन फाइंडिंग ऑफ Smolensky रिसर्च है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कि जो इसकी रिसर्च है Smolensky की, उसकी मेन फाइंडिंग क्या थी? दैट क्लास टीम वर्क एक्टिविटीज, के क्लास टीम वर्क की जो एक्टिविटीज हैं वर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन डन बाय ऑल वुमेन ग्रुप्स, कि ये एक्टिविटीज ज्यादा इफेक्टिव थी, पुरअसर थी जब इनको किया तमाम सिर्फ औरतों ने. had no, बी देखें, had no effect on the performance of men or women, कि इसका कोई असर ना हुआ कारकर्दगी पर मेन और मर्दों और औरतों की. सी देखें, improved the results of men more than of women, कि इससे जो और मर्दों के रिजल्ट जो हैं वो ज्यादा इम्प्रूव हुए बनिस्बत औरतों की. तो क्या फाइंडिंग थी? इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन है. तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये तो नहीं हो सकता. ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऊपर उन्होंने हमें बताया है कि इससे औरतों की जो कारकर्दगी परफॉर्मेंस है वो ठीक हुई है. तो ये तो नहीं हो सकता ना. तो नेक्स्ट देखिए, तो ही है ए बी, इन्हीं में से कोई एक होगा. 30 पे देखें, व्हाट विल लीजा एंड ग्रेग डू नेक्स्ट, क्या वो आगे क्या करने जा रहे हैं?
ए देखें टॉक टू अ प्रोफेसर कि वो प्रोफेसर से बात करेंगे, ऑब्जर्व अ साइंस क्लास या वो जो साइंस क्लास में जाएंगे, सी लुक एट द साइंस टाइम टेबल या वो साइंस टाइम टेबल को देखेंगे। तो इसमें उनका जो वाक्य वो करने जा रहे हैं, उनका जो प्लान है, इस पे क्वेश्चन है ये। तो वो से सुने, कीवर्ड पे तवज्जो दें, तो आप इसके आंसर समझ सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इसे। तो ये टाइम जो अभी आपको मिल रहा है, इतना टाइम वहाँ पे आपको क्वेश्चंस को समझने के लिए मिलेगा। Now listen and answer questions 28 to 30. So anyway, I thought for our project we could do a similar study, but investigate whether it really was the writing activity that had that result. OK, so we could ask them to do a writing task about something completely different, something more factual, like a general knowledge topic. Maybe. Or we could have half the students doing a writing task and half doing something else, like an oral task. Or even half do the same writing task as in the original research and half do a factual writing task. Then we'd see if it really is the topic that made the difference or something else. That's it. Good. So, at our meeting with the supervisor on Monday, we can tell him we've decided on our project. We should have our aims ready by then. अब इसमें उन्होंने आंसर दे दिया, उन्होंने राइटिंग की बात की है, ठीक है। 2 डिफरेंट राइटिंग टास्क की बात हुई है सारी। तो इसका ऑप्शन का आंसर कौन सा फिर? ए ऑप्शन है 28 का, कि उन्होंने 2 डिफरेंट राइटिंग टास्क जो हैं वो उनके इफेक्ट्स को उन्होंने देखना, कंपेयर करना। I suppose we need to read the original study. The article's just a summary. And there was another article I read by Smolinski. It was about her research on how women and men perform in mixed teams in class, compared with single-sex teams and on their own. Let me guess, the women were better at teamwork. That's what I expected. But actually, the men and the women got the same results, whether they were working in teams or on their own. But I guess it's not that relevant to us. What were इसका 29 का भी उन्होंने बता दिया, ठीक है, आंसर दे दिया उन्होंने कि जो स्मोलिंस्की की रिसर्च है उसमें ये चीज़ बड़ी सामने आई है। तो उसने जो मेल स्पीकर है उसने कहा था जी मेल्स की जो फीमेल्स की परफॉर्मेंस फिजिक्स में अच्छी है। उसने कहा मुझे भी यही जो फीमेल स्पीकर उसने कहा कि मुझे भी यही लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीज़ सामने आई वो ये है कि इसका उनकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क ना पड़ा, कोई असर ना हुआ। तो ये बी है, had no effect on the performance of men and women. worries me anyway is how we're going to get everything done in the time. We'll be okay now we know what we're doing. Though I'm not clear how we assess whether the students in our experiment actually make any progress or not. No, we may need some advice on that. The main thing's to make sure we have the right size sample, not too big or too small. That shouldn't be difficult. Right, what do we need to do next? We could have a look at the timetable for the science classes, or perhaps we should just make an appointment to see one of the science professors. That'd be better. Great. And we could even get to observe one of the classes. What for? Well, okay, maybe let's just go with your idea. Right, well, I think that's everything for now. इसमें भी उसने आंसर दे दिया जी, ठीक है। पैराफ्रेजिंग की बेहतरीन मिसाल है इसमें। पैराफ्रेजिंग को उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसमें उसने कहा है कि हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसने मे बी के वर्ड इस्तेमाल किया है, मे बी कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं साइंस क्लास को। फिर उसने कहा कि हम किसी प्रोफेसर को जो है उससे मिल सकते हैं। तो फिर मेल ने इस पे कहा था ग्रेट। इट मीन्स कि इसमें वो उसने अपनी जो विलिंगनेस है इस आइडिया पे दी है कि वो प्रोफेसर से बात करेंगे, ठीक है।
تو اس نے پھر بعد میں کہا کہ ہم سائنس ٹائم ٹیبل کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن تمہارا آئیڈیا، فیمیل کو کہتا ہے کہ تمہارا آئیڈیا بیٹر ہے. پھر کون سا آنسر ہے؟ پھر یہ اے، ٹاک ٹو اے پروفیسر. تو یہ موسٹ ڈیفیکلٹ سیکشن ہے میرے نزدیک آئلٹس لسننگ کے اندر. اس میں آپ نے بڑی کیئرفلی اس کو سننا ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے کون سا پوائنٹ آپ کا کوشچن ہے. کوشچن اس میں سمجھنا بہت ضروری ہے. لیٹس ڈسکس سیکشن 4. سیکشن 4 ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں. تو آئیں اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس سیکشن میں بھی 10 کوشچن ہیں، کوشچن نمبر 31 to 34. تو اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ کمپلیٹ دا نوٹس بلو، رائٹ ون ورڈ اونلی فار ایچ آنسر. ہر آنسر کے لیے آپ نے صرف ایک ورڈ چوز کرنا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ یہ سیکشن میں کس قسم کا کوشچن آئے گا. تو اس سیکشن کے اندر موسٹ پرابیبلی آپ کو اکیڈیمک کوشچن ہی آتا ہے. یہ بیسیکلی ایک لیکچر ہے جو ایک لیکچر ڈلیور کرتا ہے، یا ایک پریزنٹیشن ہے جو ایک پریزنٹر پیش کرتا ہے. وہ اپنے ٹاپک کو اس میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرتا ہے، اس کی ایچ اینڈ ایوری جو آسپیکٹ ہے اس کو ڈسکس کرتا ہے. تو اس میں بھی جو امپورٹنٹ ورڈ ہیں وہ مسنگ ہیں. اس میں بھی پیرافریزنگ استعمال کی جاتی ہے، سینونیمز کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس میں بھی آپ نے کی ورڈ پہ توجہ دینی ہے. اور جو موسٹ امپورٹنٹ پہلو ہے، جو ٹپ ہے اس سیکشن کی، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کوشچن پہ توجہ دینی ہے. فار ایگزامپل یہ دیکھیں ڈبے کے اندر اوشن بایو ڈائیورسٹی. تو یہ اوشن بایو ڈائیورسٹی کے ریلیٹڈ یہ ٹاپک ہوگا، اس پہ اس میں ساری بات چیت کی جائے گی. تو ٹاپک کو سمجھنا بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے. اگر انسان ٹاپک کو سمجھ جائے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آگے کون سی لینگویج، کس قسم کی لینگویج جو ہے وہ آگے استعمال ہونے جا رہی ہے. تو آپ نے ٹاپک کو سمجھ لینا ہے، کوشش کرنی ہے آپ کو پتہ ہو کہ یہ اوشن بایو ڈائیورسٹی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب اگر آپ کو اس کے بارے میں نو ہاؤ کا پتہ ہوگا تو آپ یہ چیز اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ لینگویج جو ہے وہ اس میں جو چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس ہوں گی وہ اوشن کے بارے میں ہوں گی اور اس میں رہنے والی زندگی کے بارے میں ہوں گی. تو آپ نے اپنے کوشچن پہ توجہ دینی ہے. فار ایگزامپل یہ دیکھیں بایو ڈائیورسٹی ہاٹ اسپاٹس، یہ سب ہیڈنگ ہے کہ ہاٹ اسپاٹ کون سے ہیں بایو ڈائیورسٹی کے. پہلا پوائنٹ ہے ایریا کنٹیننگ مینی ڈفرینٹ اسپیسیز. ٹھیک ہے، ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ مختلف قسم کی اسپیشیز موجود ہیں. دوسرا پوائنٹ دیکھیں امپورٹنٹ فار اوشن، امپورٹنٹ فار لوکیٹنگ ٹارگیٹس فار ڈیش. اور تھرڈ ہے ایٹ فرسٹ اونلی آئیڈینٹیفائڈ لینڈ. تو آپ کا کوشچن ہے 31 اور اس میں بھی 31 میں بھی جو کی ورڈ وہ کون سا ہے؟ لوکیٹنگ ٹارگیٹس. ٹارگیٹ کو لوکیٹ کرنا ہے، کس کے لیے، کس کے لیے ٹارگیٹ کو لوکیٹ کرنا ہے، وہ کس کے لیے کوشچن رکھ دیا انہوں نے. اور یہ آپ کو پتہ چلے گا جب آپ اس کی آڈیو سنیں گے. تو یہ لیکچر ہے، آپ نے اس بات کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ لیکچر ہے. جو پریزنٹر ہوگا وہ ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اسپیکر میں آپ ایک بندے کی آواز سنیں گے، وہ اس کو ڈیٹیل سے بیان کر رہا ہوگا. تو آپ نے اپنے جو پوائنٹ ہے، جو کی پوائنٹ ہے، جو کوشچن ہے اس پہ توجہ دینی ہے. جیسے اب اس میں 31 ہے تو آپ نے توجہ دینی ہے لوکیٹنگ ٹارگیٹس، امپورٹنٹ فار لوکیٹنگ ٹارگیٹس. لوکیشن پہ آپ نے بات سمجھنا ہے، آپ نے توجہ دینی ہے کہ وہ کس کے لیے، کس مقصد کے لیے ٹارگیٹس کو لوکیٹ کیا جاتا ہے. تو مقصد آپ کا کوشچن ہے. اس طرح دیکھیں 32 کوشچن 32 دیکھیں. اب یہ بورس فارم 2005، یہ بورس فارم اس کی کوئی اسٹڈی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کوشچن ہے آپ کا. کوشچن کیا ہے؟ فاؤنڈ دیٹ اوشن ہاٹ اسپاٹ، کہ بورس وام نے یہ فاؤنڈ کیا، اس نے یہ ڈسکور کیا کہ ہاٹ اسپاٹ جو ہیں وار ناٹ آلویز رچ ان، کہ ہاٹ اسپاٹ جو ہیں
ان میں ہمیشہ یہ سی چیز زیادہ نہیں ہوتی. وہ کون سی چیز ہے؟ تو وہ آپ کا کوشچن ہے. 33 دیکھیں had higher temperature at the dash کہ یہ یہاں پہ ٹیمپریچر ہائر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی جگہ کا نام، وہ بھی ہاٹ اسپاٹ پہ اسپیسیفک ہوگا یہاں کہاں پہ ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح آگے دیکھیں had sufficient dash in the water. تو واٹر میں یہ چیز کافی مقدار میں تھی. کون سی چیز؟ sufficient، کافی مقدار میں تھی. تو وہ بھی آپ کا کوشچن ہے. جب آپ اس کو سنیں گے تو یہ کوشچن آپ کو آنسرس ملیں گے. اسی طرح دیکھیں 35 ہے یہ لیزا بیلنس 2007 اس کی ریسرچ سے لیا گیا. لک فار ہاٹ اسپاٹ فار میرین ڈیش. اس نے سرچ کیا ان ہاٹ اسپاٹ کو کس کے لیے؟ میرین سمندری. ٹھیک ہے، اوشن. تو میرین کیا؟ لائف. میرین کیا چیز تھی؟ وہ اس چیز کو انہوں نے کوشچن بنا دیا. اب آپ نے سننا ہے کہ لیزا بیلنس، جب وہ نام لے گا لیزا بیلنس کا پھر وہ آپ کو یہ آنسر دے گا. نیکسٹ ہے کال سینسس آف میرین لائف. ٹھیک ہے، اس میں آپ کا کوشچن ہے فاؤنڈ نیو اوشین اسپیشیز لیونگ انڈر دا. تو یہ جو سینسز ہوا میرین لائف کے بارے میں تب یہ پتہ چلا کہ بہت سی جو اسپیشیز ہیں وہ رہ رہی ہیں انڈر دا ڈیش، اس چیز کے انڈر. ٹھیک ہے، کس کے انڈر رہ رہی ہیں یہ اب آپ نے اس میں سننا ہے. نیکسٹ آ جائیں گلوبل میرین اسیسمنٹ. نیکسٹ آ جائیں گلوبل میرین اسپیشیز اسیسمنٹ. Want to list endangered ocean species considering population size, geographical distribution, rate of dash. یہ آپ کا کوشچن ہے. تو اس میں یہ لسٹ میں endangered جو اسپیشیز ہیں ان کی لسٹ ہے. ان کو لسٹ کرنا چاہتا ہے وہ ان کو کنسیڈرنگ دھیان میں رکھتے ہوئے پاپولیشن سائز، جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن اور ریٹ آف. یہ دو چیزیں تو انہوں نے بتا دی ہے کہ پاپولیشن کو کنسیڈر کرتا ہے، جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن کو کنسیڈر کرتا ہے، ریٹ آف ڈیش اس کو بھی، یہ جو مسنگ ہے اس کو بھی وہ کنسیڈر کرتا ہے. تو وہ جب بولے گا تو اس کا بھی وہ نام لے گا. تو آپ نے توجہ دینی ہے اس پہ. ایم، مقصد to assess 20,000 species and make a distribution dash for each one. ٹھیک ہے، تو یہ 20,000 species کو اس نے اسیس کرنا ہے، دیکھنا ہے اور ان کی ایک ڈسٹریبیوشن بنانی ہے. کس لیے بنانی ہے؟ وہ ڈسٹریبیوشن کا شاید نام ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو وہ جب 20,000 species اور ان کی ڈسٹریبیوشن کی بات کرے گا تب آپ کو اس کا آنسر ملے گا. نیکسٹ دیکھیں ریکمینڈیشن ٹو ریٹین اوشین بایو ڈائیورسٹی. تو یہ ریکمینڈیشنز ہیں کہ کیسے بایو ڈائیورسٹی کو بچایا جا سکتا ہے. انکریز دا نمبر آف اوشین ریزرو، اسٹیبلش ڈیش کوریڈورس. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ٹرٹلس. تو یہ کوریڈورس پہ کون سے کوریڈورس ہیں؟ یہ کوریڈورس کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو ریکمینڈیشن ہے یہ. تو یہ ریکمینڈیشن کو وہ بولے گا تب آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے. اسی طرح دیکھیں ریڈیوس فشنگ کوٹاز، کیچ فش اونلی فار دا پرپز آف فوڈ ڈیش. تو یہ صرف اس مقصد کے لیے آپ فش کو کیچ کریں، پکڑیں. وہ مقصد کون سا ہے وہ آپ کو اس میں پتہ چلے گا. تو اس میں کی ورڈ مقصد ہے. تو اس طرح آپ نے پن پوائنٹ کر لینے کی ورڈ. ٹھیک ہے، ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے اس سیکشن کے حوالے سے کہ وہ یہ ہے کہ وہ اس میں چیزوں کو ڈیٹیل سے بیان کرتا ہے. فار ایگزامپل 37 کو وہ جب آئے گا تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرے گا. تو آپ نے توجہ دینی ہے کہ جب تک وہ 20,000 اسپیشیز کی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تب تک آپ کا آنسر نہیں ہے. تو آپ نے اپنے آپ پہ قابو رکھنا ہے، کام رہنا ہے، فوکسڈ رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں اپنے مائنڈ کو سوچتے رہنا کہ یار ابھی آئے گا میرا آنسر، ابھی آج کیا کوشچن، ابھی آنسر آ گیا، ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ نے جب تک جو کی ورڈ آپ کو میں نے بتائے ہیں ان پہ آپ نے توجہ دینی ہے. جب تک وہ نہیں بولے گا تب تک آپ نے اپنا آنسر کی طرف وہ
उस कहते हैं मुख्तात नहीं होना, क्योंकि जब हम मुख्तात हो जाएं ज़्यादा तो फिर भी गलतियां हो जाती हैं, तो आपने अपने आप को काम रखना है। तो आए इसकी ऑडियो सुनते हैं। Now turn to section 4. Section 4. You will hear part of a student presentation about the variety of different species that live in the world's oceans. First, you have some time to look at questions 31 to 40. इतना ही टाइम आपको पेपर में इन क्वेश्चंस को समझने के लिए मिलना है जितना वो आपको यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं। इस टाइम को आपने यूटिलाइज करना है और क्वेश्चंस को जो कीवर्ड है, देखिए आप डिटेल से नहीं इसको पढ़ सकते, तो क्वेश्चंस पे जाएं, हेडिंग्स पढ़ें और क्वेश्चंस पे जाएं और क्वेश्चंस में जो कीवर्ड है उनको आइडेंटिफाई कर लें, उनको अंडरलाइन कर लें ताकि आपका टाइम भी बचे और आप क्वेश्चंस को समझ भी सकें। Now listen carefully and answer questions 31 to 40. I've been looking at ocean biodiversity, that's the diversity of species that live in the world's oceans. About 20 years ago, biologists developed the idea of what they called biodiversity hotspots. These are the areas which have the greatest mixture of species. So, one example is Madagascar. These hotspots are significant because they allow us to locate key areas for focusing efforts at conservation. Biologists can identify hotspots on land fairly easily, but until recently, very little was known about species distribution and diversity in the oceans, and no one even knew if hotspots existed there. Then a Canadian biologist called Boris इसमें वो आपको आंसर अपना दे गया है। So, one example is Madagascar. The diversity Questions 31 to 40. areas for focusing effort. So, one example is Madagascar. They called biodiversity of species that live To 40. I've been looking at ocean biodiversity, that's the diversity of species that live in the world's oceans. About 20 years ago, biologists developed the idea of what they called biodiversity hotspots. These are the areas which have the greatest mixture of species. So, one example is Madagascar. These hotspots are significant because they allow us to locate key areas for focusing efforts at conservation. Biologists can identify यहाँ पे लोकेटिंग जो लोकेशन पे उन्होंने पहले मेडागास्कर उसने बात की है, फिर उसने लोकेटिंग है जो टारगेट्स हैं उन पे बात की है और ये कहा है कि इम्पोर्टेंट क्यों है, ये अहम क्यों है, वो टारगेट्स हैं कंजर्वेशन के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या आना है आपका? कंजर्वेशन। hotspots on land fairly easily, but until recently, very little was known about species distribution and diversity in the oceans, and no one even knew if hotspots existed there. Then a Canadian biologist called Boris Worm did some research in 2005 on data on ocean species that he got from the fishing industry. Worm located 5 hotspots for large ocean predators, like sharks, and looked at what they had in common.
The main thing he'd expected to find was that they had very high concentrations of food, but to his surprise, that was only true for 4 of the hotspots. The remaining hotspot was quite badly off in that regard. ये इसमें उसने आपको आंसर दे दिया है, ठीक है। उसने जो सबसे बड़ी चीज़ उसने पाई अपनी सर्च में वो ये थी कि इंसान में बहुत ज़्यादा जो चीज़ नहीं थी वो थी फूड, कि फूड बहुत ज़्यादा नहीं था, रिच, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा पैराफ्रेजिंग का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे उसने फूड जो वर्ड बोला है वहाँ पे आपका आंसर है इसका। But what he did find was that in all cases, the water at the surface of the ocean had relatively high temperatures, even when it was cool at greater depths. So, इसमें भी वो देखे, ठीक है, कि वाटर एट द सरफेसेस, कि जो वाटर जो पानी समंदर की सरफेस पे होता है उसका टेम्परेचर हाई होता है। तो 33 का आंसर क्या है? सरफेस। this seemed to be a factor in supporting a diverse range of these large predators. However, this wasn't enough on its own, because he also found that the water needed to have enough oxygen in it. So these two factors अब उसने क्या, इनफ ऑक्सीजन, ठीक है, हैड इनफ ऑक्सीजन, उधर इनफ है, यहाँ पे सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये सिनोनिम का इस्तेमाल हुआ है। तो 34 पे क्या है? ऑक्सीजन इन द वाटर। seemed necessary to support the high metabolic rate of these large fish. A couple of years later, in 2007, a researcher called Lisa Balance, who was working in California, also started looking for ocean hotspots, but not for fish. What she was interested in was marine mammals, things like seals. And she found अभी आंसर वो देगी है कि उसने मैमल्स, मरीन मैमल्स पे उसने ज़्यादा फोकस किया अपने, ठीक है। तो मैमल्स यहाँ पे 35 पे क्या आंसर है? मैमल्स। 3 places in the oceans which were hotspots, and what these had in common was that these hotspots were all located at boundaries between ocean currents, and this seems to be the sort of place that has lots of the plankton that some of these species feed on. So now people who want to protect the species that are endangered need to get as much information as possible. For example, there's an international project called the Census of Marine Life. They've been surveying oceans all over the world, including the Arctic. One thing they found there, which stunned other researchers, was that there were large numbers of species which live below the ice. Sometimes अब इस यहाँ पे भी उसने आंसर आपको दे दिया है, यहाँ पे अंडर लिखा हुआ है और उसने बोला है बिलो, ठीक है, बिलो द आइस। तो 36 पे क्या आंसर है? आइस। under a layer up to 20 meters thick. Some of these species had never been seen before. They've even found species of octopus living in these conditions. And other scientists working on the same project, but researching very different habitats on the ocean floor, have found large numbers of species congregating around volcanoes, attracted to them by the warmth and nutrients there. However, biologists still don't know how serious the threat to their survival is for each individual species. So a body called the Global Marine Species Assessment is now creating a list of अब आपने इसमें एक बात गौर की होगी, वो ये है कि वो हेडिंग्स का नाम बिल्कुल इसी तरह ले रहा है, ठीक है, जिस तरह लिखी हुई है यहाँ पे हेडिंग्स वैसे ही ले रहा है। तो ये एक आपके लिए उन्होंने आसानी पैदा की है कि आप हेडिंग से, जब आप हेडिंग को सुनेंगे तो आपको ये तभी आपको ये पता चलना है, तभी आपको पता चल सकता है कि आप जो है क्वेश्चन 37 पे बात हो रही है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको आपने फोकस कर देना है। जैसे इसमें है लिस्ट का, वांट टू लिस्ट इंडेंजर्ड ओशियन कंसीडरिंग, तो वजूहात वो बयान करेगा, 3 वो बताएगा, 2 बता देगा, तीसरी जो मिसिंग है
उसको आपने इसमें से उसकी जो ऑडियो है उसमें से आंसर लेना है. Endangered species on land, so they consider things like the size of the population, how many members of one species there are in a particular place, and then they look at their distribution in geographical terms, although this is quite difficult when you're looking at fish because they're so mobile. And then thirdly, they calculate the rate at which the decline of the species is happening. तो इसमें अब वो दे गया, ठीक है, तीनों उसने बातें बारे में जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है और रेट ऑफ डिक्लाइन का है, उसने वर्ड डिक्लाइन इस्तेमाल किया. तो 37 पे कौन सी पे फैक्टर है जो वो लिस्ट करना चाह रही है? डिक्लाइन, रेट ऑफ डिक्लाइन. तो डिक्लाइन 37 पे आएगा. Assessed, but they want to increase this figure to 20,000. For each one they assess, they use the data they collect on that species to produce a map showing its distribution. यहाँ पे अब क्या आंसर दिया उसने? मैप, जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन को शो करे. और यहाँ पे मेक लिखा हुआ है, उसने प्रोड्यूस बोला है, ठीक है. प्रोड्यूस और मेक जो हैं ये सिनोनिम्स हैं. Ultimately, they will be able to use these to figure out not only where most species are located, but also where they are most threatened. So, finally, what can be done to retain the diversity of species in the world's oceans? Firstly, we need to set up more reserves in our oceans, places where marine species are protected. We have some, but not enough. In addition, to preserve species such as leatherback turtles, which live out in the high seas but have their nesting sites on the American coast, we need to create corridors for migration, so they can get from one area to another safely. तो कॉरिडोर्स हमने बनाने का है, वो हमें कॉरिडोर्स बनाने हैं हमने. किसके लिए बनाने हैं? माइग्रेशन के लिए, ताकि ये जो टर्टल्स हैं ये अपना जो साइकिल है अंडे देने का और वो फिर अंडे देने का वो शोर पे आते हैं, साल पे आते हैं, तो उनका जो कॉरिडोर है उसको हमें एस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरत है माइग्रेशन. As well as this, action needs to be taken to lower the levels of fishing quotas to prevent overfishing of endangered species. And finally, there's the problem of bycatch. This refers to the catching of unwanted fish by fishing boats. They're returned to the sea, but they're often dead or dying. If these commercial fishing boats used equipment which was more selective so that only the fish wanted for consumption were caught, this problem could be overcome. इसमें भी वो आंसर दे गया आपको. तो यहाँ पे पर्पस लिखा हुआ है, बोला उसने वांटेड, ठीक है. वांटेड और पर्पस जो है ये सिनोनिम्स हैं. तो किसके क्या वांटेड फॉर? उसने बोला है कंजप्शन, खाने के लिए, कंजप्शन. तो 40 पे क्या आंसर आएगा? कंजप्शन. तो जी इस तरह आपका ये जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है. तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इस चैनल सब्सक्राइब कर दें. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.